sa Estrabila Ulis, nagpuyo sa Palangging Sabahan, Bay City. Usa ko nahimong membro sa FCCT Manhoyod Branch. Sa among pagka-membro mga duha mirong October. Dayon sa akong Dimo Farm, usapod ka tuig sa karong October Japon. Kay October man naabot ang building, Takakura building sa Dimo Farm nako. Sa una, sa dili pa mi membro sa FCCT, daan nami nga mag-uuma diri sa Palangging ang among pang-uma. Murag kuan kaning lisod-lisod pa dito kay wa pay makuhaan og pangpuhunan nga sakto, pero naning kamot rami nga makapadayon jami sa ang pagpanguma nga sugod ni og pananom og repolyo nya wala na mo kabali nga ang among pagpananom bisan ginagmay ra pero makatungol makajakpat kumig mahal sa pag-harvest niya dayong pag nakatigom nami sa amo ang halin sa among repolyo padayon ni sa among pagpanguma ano na naman ni natigom nagsari-sari nami pananom sama sa atsal, espada dayon mais dayon kaning mga salagon o namuhi ko ni og baboy baka kabaw nang pasalamat yun mis Ginoo nga ipanalanginan ra pud niya nga sa among pagpanguma nagnalampuson ra pud niyo samtang na padayon ni sa among pagpanguma wa na mo dam hinaabot ang FCCT sa Manhoyod nadugangan jud ang among pagdalo sa among pagpanguma kay samtang nang lunmi among gihimong puhunan sa among ang pagpanguma nya gikaloyan na pud mis Ginoo na malampuson ra pud mi sa among pagpanglon munang sa among pagpanglon na pilian po noon ni nilang mamputsi na mahimo ming Dimo Farm o mao ni ron nga sa among ang pagtambong og seminar sa tanang lugar nga i-invite nilang Ma'am Clabel muadto po ni sa pag-invite nila sa pag-seminar nang nadugangan jud among kahibalo sa among pagpanguma pinaagi sa mga seminar kay diha sa pag-seminar adunay kay kakatunan sa maining sa pang-organic kalipay jud mi nga adunay pang-organic kay kuan kaning patsada di ay ipik ang organic sa una ang among nabalaan sa among pagpanguma kana rang komersyal pero og dayon ang katong mga kuan kaning sa pagpang-spray po mamalit kami og mga insecticide niya karong di ay pwede nga magpadayon kas komersyal kung maganit mga komersyal di ay patsada di ay ang organic kay mas kuan po safety kasi imong kinabuhi kung organic ang inyong gigamit takakura moy patsada nga himuon sa mag-uuma nga magputing jud ka og kuan kaning takakura kay patsadag ipik ang imuhang tanom kon takakura ang imuhang gamiton nang pagkakaron nananom na pud mi og kamatis at sal takakura di amo arong gi abono ro amo ang ikuan sa amo ang tanom iputing kay patsada mag-ipik niya iwas po kas mga sakit-sakit sa mga sa takakura nga imong giabono pero sa una wala pa jud ni kabalo aning takakura padayon ra yun mis commercial pero karong nakabalo nami nga patsada daig ipik ang takakura ang takakura na lang jud meron kay murag dako man po produkto ang tanong nga mga utanon kung takakura ang imuhang abono karon sa among pagpanguma ang among mga utanon pag mahalin na ang amo ang mag-harvest nami mahalin na nami step by step namo ang among kuan pagpanggawi sa among kwarta adto nami ipalit sa pasaw sa baboy dayon don amo pong kuhaan po para panimalay dayon ang subla na adyo ni pang savings pot gihagit akong bana katong pag-ingon ni Ma'am Pixie nga ug ni Ma'am Clabel nga naatay piso savings ikudong ako may ga savings na naman ko ga savings naman ko sa halin sa atong takakura ikaw na lay mo apil og
Piso Savings. Ako siyang gipamimro sa Piso Savings. Nang padayon siya ron kada bulan nga hulog siyang kuan, Piso Savings niya. Itaha ra jud nga naatay income na adi ay pang savings pudi ay. Kay ug wala kay pang savings, murag wala kay mahandom. Nalipay jud mi ini na ni kuan ni offer silang Ma'am Clavel nga naatay Piso Savings kay ko kana patsada kay ug tigulang na ta di jud tantong lisod kay naman tay kapaninguhaan naman tay Piso Savings nga giapilan. Ang amo po di ang pispan dako po kaayo katabang sa among panginabuhian kay kung aduna nami ibutang diha nga isda pagka unom ka bulan amo na to siyang harveston dayon. Ang among pagka-harvest, pag mahalin na, among kwintahon ang among puhunan o pila. Dayon, kung makuan na o pila ang among puhunan din, pilay halin. Makita dyan namo nga, aduna dyan ni kinansya na sa among pagbuhi sa maong tilapia mo ng karon padayon da dyan ming gabuhi o isda kay usama pong makatabang sa among panginabuhian. Sari ra dyan amo ang pagpanginabuhi, magpatanon, pispan, baboy kay puros man na ay income nya. Samot nga nadugangan pud amin sa City nga tanan murag ang amo ang panginabuhi nadugangan jud sa kahibalo sa pag-seminar sa City. Pasalamat adyo ko sa Ginoo nga niabot ang City sa among kinabuhi kay ang among kahibalo sa ang pagpanguman na dugangan inaagis mga seminar niya sa among pong pananom o tanon sa una wala jud anang takakura unang karon pasalamat jud ko sa Ginoo sa manager namo nga active kaayo pong nga ni dumala namo diri sa kabukiran